ये क्लास आम बुझा जे घन संख्या कौन। तेणु घन तुम ज्यामिति पूर्वर पढ़ीच। समघन हूँ एक घन वस्तु जार समस्त पार्श्व समघन मिसी था एवं समान। ये गोटे से क्वेश्चन कही 1 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट केतोटी समघन को नेले 3 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट गोटे समघन तुम प्रस्तुत कर। देख मु तुमको ये सब किसी समघन नहीं चित्र रे देखिपार सब एंकर बाहु सब 1 सेंटीमीटर एंक बाहु सब 1 सेंटीमीटर या नहीं कि मु कौन कर तुमको देखा चाहूँगी मु गोटे ये बन देख ये सब गोटे गोटे मुझे जोड़ी ना 1 2 3 देख पार तो सब ये सब छोट छोट घन सब जोड़ी 4 5 6 7 8 9 ये पुणी 9 18 9 27। तो ये जो यदि मुझे देखमी ये समघन यार बाहु हूँ 3। तो से कौन जे 1 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट केते गोटी समघन को नेले 3 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट गोटे समघन प्रस्तुत हो पार। को ये 3 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट समघन मुझे तैयारी कर मोर ये सब छोट छोट केतटा दरकार ना ये 3 3 6 3 9 ये 3 सेट तमें 27टा दरकार 27। तेणु 1 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट 27टी समघन को नेले 3 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट गोटे समघन प्रस्तुत हो पार। यदि एक तुमको लेखिक देखे 1 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट समघनर आयतन हूँ बाहुर क्यूब जे 1 क्यूब जे 1 घन सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट समघनर यदि मु आयतन काढ़े तो कत हम ना बाहुर क्यूब दैट मीन्स 3 क्यूब 27 घन सेंटीमीटर। तेणु ये जो 27 घन सेंटीमीटर जिनसटा ये गोटे तैयारी करमी या भितर केतटा ये सब छोट छोट धर 3 सेंटीमीटर विशिष्ट समघन तैयारी करमी यार आयतन के 27 घन सेंटीमीटर या केतटा धर ना ये 27टा धर। क्लीयर बुझे तुम गोटे गोटे सब बाहर कर निजे सब कि मार्केट रू ये जिन सब खेलु या छोट छोट सब काढ़ी पक देखिए 27टा बाहर। नेक्स्ट जीवा कुछ आस जे आमको किसी संख्या दे से संख्या कौन कौन संख्याटा से कौन जे 1 8 7 भली संख्या गुड़ नहीं विचार करवा से संख्या गुड़ आम पूर्ण घन संख्या कहते। देख पूर्ण घन संख्या अर्थात हूँ गोटे देख घन संख्या तुमको ये क्लीयर कर देवा चाहूँगी आ गोटे पूर्ण घन संख्या बाबा ये दीटा भितर डिफरेंस अच्छी पूर्ण घन संख्या। देख घन संख्या कौन तुम जेकोसी गोटे संख्या को 3 थर गुणव तुम जहाँ पाइब से घन संख्या। सपोज मु मनकर 2 की 3 थर गुणनी मो पाइनी 8 8 मो गोटे घन संख्या कि 1 को मनकर मु 3 थर गुणिनी मु 1 पाइनी मो 8 1 गोटे घन संख्या से 3 की मनकर मु से सहित 3 थर गुणिनी मु पाइली 27 27 भी गोटे घन संख्या। ताले सर पूर्ण घन घन संख्या ये तो सब पूर्ण घन संख्या कहीं आम पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाय कर ये सब पूर्ण संख्या भी हो पारे। किंतु सर देख लो यदि मु 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 करे मुझे मल्टीप्लाय करे या तुम
କେତେ 6.25 2.25 ଗୁଣିଲେ 6.25 ତା ସହିତ ଆମର ଆସିଯିବ ଏଇ 2.5 କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ୟା ସହିତ ଗୁଣିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଗୁଣି ଦିଏ ସବୁ ଦଶମିକ କିଛି 5 5 25 5 ନେଲେ 2 5 10 12 2 ନେଲେ 1 530 2 32 ଆଉ ଇଏ ହେଲା 625 ଦୁणे 1250 ତାହେଲେ 5 2 7 5 1 5 7 2 5 ଦଶମିକ ପରେ କେତେ ଅଙ୍କ ଦଶମିକ ପରେ 1 2 3 3ଟା ଅଙ୍କ ଏବେ ବି ଦଶମିକ ପରେ 3ଟା ତେଣୁ 15.725 ଇଏ ବି ସାର ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା এটা ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଥର ଗୁଣନ୍ତି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତାପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଆନ୍ତି ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଲା। ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ମାନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 15.725 ଇଏ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ କାରଣ ଏଠି ଇଏ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି। ଆଶା ଆଗକୁ ଯିବା ସେ ପଚାରିଛି ଯେ 9 1 ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହବ କି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଛୁଆ 9 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 9ର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି 9କୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 3 ଗୁଣନ 3 ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ 9କୁ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଦରକାର ଏକୁ ଆମେ 3 3 ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। 9 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 4 ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମଘନରେ କେତୋଟି ଏକକ ସମଘନ ରହିପାରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ବୁଝୁଛି ତୁମକୁ ନିଜେ କହିବ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ସମଘନ ଗୋଟେ ମୋର ତିଆରି ହେଇଛି ୟାର ହେଉଛି ପାଉ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେଣୁ ଛୁଆ ୟାର ଆୟତନ ହେବ 4ର କ୍ୟୁବ୍ यानी कि 64 घन सेंटीमीटर यारटा हला आयतन माने जागा बुझे तो जदि मु एक एकक वाला मनकर मुनेमी एक एकक वाला मुनेमी तेणु ता भीतर कौन यार आयतन केते हो ना 1 तेणु जागा हूँ 64 तेणु 64टा भितर एक एक करी घन गुड़ा सब समघन केतटा धरियो 64टा धरियो जे 64टी केतटा धरियो 64टी क्लियर। नेक्स्ट जिनस मिनट कहि दउची तापर से कहिछि कोन ना n को जदि आमे 3 थर गुणिबा परस्पर सहित आमे पाइबा n क्यू बुझना तेणु n गोटे कौन ना सारे गणन संख्या तेणु गोटे गणन संख्या को आम जब सहित 3 थर गुणिबा आम जो संख्या गोटे पाइबा सेटा आम घन संख्या कह फॉर एग्जांपल 2 गुणन 2 गुणन 2 एक आम 2 रखी लिखिपर जी 8 ना 8 गोटे पूर्ण घन संख्या बुझे तेणु जो संख्या 2 टू आम कौन यही रूप थी ताको आम कौन कर घन संख्या कही पार। बर्तमान निम्नलिखित ये सारणीटी को तुम पूर्ण कर देख एक क्यू एक छुआ सब शिख तुम ये तुम बहुत कम आसो से कही एक क्यू 1 2 क्यू 8 3 क्यू 37 4 क्यू 64 5 क्यू 25 6 क्यू 216 7 क्यू 343 8 क्यू 512 9 क्यू 729 10 क्यू 1000 11 क्यू 1331 12 क्यू तुम लिखियो बुझना तेणु 12 क्यू के 144 12 गुणी दब 2 8 2 8 2
ये है 144 8 8 4 2 1 4 3 6 1 7 1 1728 एमती मन रख तुम 1 ରୁ 10 पर्यंत मन रखने भी बहुत ढेर एक तुम से भाया गुणिकी लिख तेणु उपरोक्त स्थान क्यों संरचना तुम लक्ष्य करुच आम जानूचे कौन पूर्ण वर्ग संख्यार शेष अंक सब कौन अच्छी 0 1 4 5 6 हाँ हो पार तेणु तुम जेकोसी गोटे संख्यार आम सब पूर्ण वर्ग संख्या देखी सब एक स्थान अंक कौन आसला 0 1 4 5 6 9 कि एटी नहीं एटी सी कौच एटी सी कौच जदि आम पूर्ण जो घन संख्या आम देखिले एटी सी कौन कौच ना तुम्हें देख यार एक स्थान के जदि 2 था एक स्थान तुम तो के आसो 8 3 थिने 7 आस एक स्थान 4 थिने 4 आसो ताने एक स्थान अंक ये सब आसो एक स्थान अंक ये 0 आसपे 1 आसपे 2 आसपे 3 आसपे 4 5 आसपे 6 आसपे 7 आसपे 8 आसपे 9 आसपे तुम चेक कर एक स्थान 1 अच्छी देख 8 अच्छी स्थान 7 अच्छी 4 अच्छी 5 अच्छी 6 अच्छी एक स्थान 3 अच्छी 2 अच्छी 9 अच्छी 0 अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब ये कि पूर्ण घन संख्यार मन रख पूर्ण वर्ग संख्यार अलग था कि पूर्ण घन संख्यार कौन होमर जी आम जो घन बाहर करा एक स्थान सब भेराइटर जिनस मनकर आम सपोज 3 रखू के 37 एक स्थान के 7 3 थी मान एक स्थान 7 आस 2 थाए एक स्थान 8 आस कारण 2 3 थर 8 जदि 8 थाए 8 8 64 8 8 34 एक स्थान 2 आस बुझे कौन घन संख्यार शेष अंक केत हो पारे ये सब हो पारे 0 हो पारे 1 हो पारे 2 हो पारे 3 हो किसी हो पारे कि पूर्ण वर्ग संख्यार एति ही होता खाली कि पूर्ण घन संख्यार ये सब हो पारे एपटे वर्ग संख्या परी तुम्हें अंक 1 अंक 2 अंक और 3 अंक विशिष्ट केतोटी घन संख्या अच्छी कही पारिबो वर्ग संख्या परी तुम्हें 1 अंक 2 अंक और 3 अंक विशिष्ट केतोटी घन संख्या अच्छी प्रथम आम देखिया 1 अंक वाला केतरा अच्छी प्रथम आम देखना जे 1 अंक वाला केतोटी अच्छी 1 अंक वाला आमर गोटे 1 अच्छी तापर 2 की 3 थर गुणने 8 अच्छी आउ किसी ना 2 अंक विशिष्ट संख्या देखिया 3 स्क्वायर है 3 रो क्यूब है 27 27 3 रो क्यूब है 27 27 अच्छी 2 अंक विशिष्ट संख्या तापर आसला आमर कौन 4 रो क्यूब है 64 5 रो 125 पारि ये दुटा प्रथम 3 अंक कथा कह 5 रो क्यूब आस 125 6 रो क्यूब 216 7 रो क्यूब 343 8 रो क्यूब 512 9 रो क्यूब 729 बुझना बुझना तापर आसला 10 रो क्यूब 1000 ये 4 अंक होगा तो ये हेनी आमको जो 3 अंक विशिष्ट केतोटी घन संख्या अच्छी ये गोटे सारे घन संख्या कहीं ना 125 के आम लिख पार 5 गुणन 5 गुणन 5 बा 5 रो क्यूब एक आम n टू दी पावर क्यूब एमती ऊपर लिख पार्छ ना नहीं लिख पार्छ ये घन संख्या से भाया 216 6 रो क्यूब 343 7 रो क्यूब 8 रो क्यूब ये सब तापर कोई कौन क्वेश्चन गोटे तापर क्वेश्चन को जीवा तापर से कही तापर कह गोटे घन संख्यार शेष अंक 2टी 2टा शून्य हो पार कि ना कारण गोटे घन संख्यार शेष अंक केवे 2टी शून्य हो पार ना 3टी शून्य हो पार कारण 10 रो क्यूब जब मुझे
କେତେ ଆସିବ 3ଟା ଶୂନ ବୁଝିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଇଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଯେମିତି ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି 4/6 କ୍ୟୁବ୍। ଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ 4/6କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଦେବା। 4/6 କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିଦେବା। ସେଇଭଳିଆ ୟାର ଘନ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବ। ମନେ ରଖିଦେବା ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଘନ ଆମେ ବାହାର କରିବା ତ ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସେ। ଯେମିତିକି -6 କ୍ୟୁବ୍ ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, -6 ଗୁଣନ -6 ଗୁଣନ -6, 636, 6 216 ଏଠି ମାଇନସ୍। କାରଣ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଘାତ ଥାଏ ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଅଯୁଗ୍ମ ହିଁ ଆସିବ, ସରି ମାଇନସ୍ ଆସିବ। ଯଦି ମୁଁ ମନେକର ତୁମକୁ ସପୋଜ୍ ଯେ -2ର ଘାତ ମନେକର 101, ମୁଁ ଯଦି ଗୁଣେ ତ ମୋର ଆନ୍ସର୍ ମାଇନସ୍ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ଏର ଘାତଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ। ଘାତ ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ଥାଏ, ଯଦି -6ର ମୁଁ ସ୍କୋୟାର କହିମି ତାହେଲେ +36। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଘାତ କ'ଣ ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ଅଛି। ଘାତ ଯୁଗ୍ମ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଆଇଲା, ମାଇନସ୍ ଜିନିଷ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଲା, ବୁଝୁଛି। ଏବେ ଆସିବା ଟେକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଟେକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଟେକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା ତ ଟେକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଖ୍ୟାତିନାମା ଗଣିତଜ୍ଞ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ GH ହାର୍ଡି ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ରାମାନୁଜନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବାବେଳେ, ରାମାନୁଜନ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ହାର୍ଡି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହାର୍ଡି ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ହାର୍ଡି ଆସିଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର 1729କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହାର୍ଡି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିରସ ସଂଖ୍ୟା, ଆଶା କରନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଖରାପ ସଂକେତ ସୂଚକ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାମାନୁଜନ କହିଥିଲେ, ନା ହାର୍ଡି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ସେହି ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତାମାନେ ହାର୍ଡି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ହାର୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ये टैक्सी नहीं कि हाड़ी आमर आसते ये टैक्सी देखिए नहीं 1729 नंबर हूँ 1729 बहुत बढ़िया नंबर ये 1738। तेणु ये जो 1729 नंबर तो रामानुजन कहले ना एटा बहुत आकर्षणीय नंबर कहीं सर ना ये 1729 नंबर हूँ से नंबर और सबुठ सान से नंबर जो नंबर को आम कौन करिया ना दुईटी भिन्न उपाय दुईटी संख्यार घनर समष्टि रूपे प्रकाश करिपरिया। जेमिति कि 1729 को आम लिखिपर 1 क्यू प्लस 12 क्यू ये गोटे उपाय। आ गोटे उपाय कौन ना से 1729 को आम लिखिपर 9 क्यू आउ 10 क्यू। हाड़ी आश्चर्य है, अरे बा तो बढ़िया कथा 1729 गोटे सबुठ सान संख्या या ठारू आउ सान संख्या नाई जहाँ को तुम दुईटी कौन संख्यार घनर समष्टि रूपे प्रकाश कर दुईटी भिन्न उपाय बुझे 1 क्यू प्लस 12 क्यू जदि आम 1729 हम और 9 क्यू 10 क्यू भी 1729 से अनुसार कौन करागला ना ये जो नंबर टाकू से कौन करदेला हाड़ी रामानुजन संख्या भाव ताकू नामित करदेले हाड़ी रामानुजन संख्या।
ବା ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଏ କ'ଣ କରାହେଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା। তুমি ଦେଖିବ 1ର କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ 1, 12ର କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ 12କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବ, ତାପରେ ମିଶିବ ତୁମର 17। ସେଟାକୁ 9କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବ, 9ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା କେତେ? 9ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 729। 729 କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ 1000 ସହିତ ମିଶେଇବା ଆମର ହେବ 1700। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେଣୁ ଏକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର ବି କହିପାରିବା, ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର ଅଛି କି? ଯେଉଁଟାକି 1729ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଲକୁଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି 4104। 4104 ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ। କେମିତି ନା 4104କେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 16ର କ୍ୟୁବ୍। ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ 2ର କ୍ୟୁବ୍ ହେବ 8, 16ର କ୍ୟୁବ୍ ହେବ ତୁମର 4096। ଏକୁ ତୁମେ ଯଦି ମିଶାଇଦେବ ତୁମର ହେବ 4104। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 4104 କି? 4104 କି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ 4104 ଲେଖିପାରିବା 1ର କ୍ୟୁବ୍ 9ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 15ର କ୍ୟୁବ୍। ଯଦି 9ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 15ର କ୍ୟୁବ୍, 9ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 729 ଆଉ 15ର କ୍ୟୁବ୍ 225। 225ର ଆମେ ଯଦି 15ଟେ ଗୁଣିଦେବା ତେଣୁ ଆସିବ କେତେ? 5 5 25, 5 ହେଲା 2, 5 10, 2 12, 2 ନେଲା 1, 5 10 11, ତାପରେ 225, 5 7 3 3 ଆସିଲା 3 3 7 5। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦିଏ ମୋର ଆସିବ 4104। ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର କହିଛି ଗୋଟେ 13832। 13832 ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତାକୁ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆସେ ଦେଖିବା। କେତେ ସେଟା? 13832 କେତେ? 832। କେମିତି ଲେଖିପାରିବା କୁହ? 13832 କି 13832 କି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ 2ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 24ର କ୍ୟୁବ୍। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 2ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 24 କ୍ୟୁବ୍। 2ର କ୍ୟୁବ୍ ହେବ 8, 24ର କ୍ୟୁବ୍ ହେବ 13824। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିବ କ'ଣ ପାଇବ? 13832। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା 18ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 18ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 20ର କ୍ୟୁବ୍ ଏକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। 18ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 20ର କ୍ୟୁବ୍ ସିଏ ବି ହେବ 13822। ତେଣୁ ରାମାନୁଜନ ଜାଣିପାରିଲେ କିପରି ସାରା ଜୀବନ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏଇଟା କହି ଚେଷ୍ଟା କର, ଆମେ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଲେ। କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ରାମାନୁଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସଂରଚନା କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଜନ୍ ଲିଟିଲୌଡ୍ ଥରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରାମାନୁଜଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବି ଦେଉଥିଲେ ସିଏ। କିଏ? ରାମାନୁଜନ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝୁଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା।